Come to the most important part of this day. మనము ఈ రోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన సమయానికి వచ్చేసాము. Praise God. Today Auntie is going to minister first. ఇవాళ పాస్టర్ అమ్మ గారు మినిస్టర్ చేయబోతున్నారు. Hallelujah. Let's all clap our hands and welcome her. అందరం చప్పట్లు కొట్టి ఆహ్వానిద్దామా. We can welcome pastor also for the translation. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. I'm so happy to be in your presence. నాకు చాలా సంతోషం ఉంది మీ యొక్క మీరు రావడం మిమ్మల్ని కలవడము ఈ రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండడము And to see the people of God in this city. ఈ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డల్ని కలవడం కూడా ఎంతగానో ఆనందము പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവമക്കളുടെ ആ കർത്താവിനോടുള്ള ആ സ്നേഹവും കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം കാണുമ്പം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭയങ്കര ഇന്നലെയും നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. దేవుని బిడ్డలైనటువంటి మీ యొక్క దేవునిపై ఉన్నటువంటి ప్రేమ, దేవునిపై మీరు చూపిస్తున్నటువంటి ఆప్యాయత, వాటన్నిటిని చూసి నాకు కూడా ఆనందం కలిగింది. ആമേൻ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. నేను తెలుసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కొన్ని కార్యాలు జరగబోతుంది. ഹല്ലേലൂയ. Because എവിടെ ദാഹമുള്ള ജനമുണ്ട്, എവിടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശപ്പുള്ള ജനമുണ്ട്, കർത്താവ് അവിടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ రెడీ ആയിരിക്കുകയാണ്. ఎక్కడైతే ఆకలి దప్పిగా కలిగిన వారు ఉన్నారో అక్కడ దేవుడు తన కార్యము జరిగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ആമേൻ. സോ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മധ്യേ കർത്താവിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണാൽ കാണാൻ പോകുകയാണ്. రాబోయే రోజులలో మీ మధ్య దేవుని ఘన కార్యములు దేవుడు జరిగించగోరుచున్నాడు. നിങ്ങളുടെ കൈയാൽ കർത്താവ് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. మీ చేతుల మీద దేవుడు కొన్ని అద్భుత కార్యాలు జరిగించగోరుచున్నారు. എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? എൻ്റെ കൈയാൽ കർത്താവ് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు నా ద్వారా దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తారని? ആമേൻ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നും നമ്മളോട് ആഴമായി കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రోజు కూడా తన వాక్యములో నుండి మనతో లోతుగా మాట్లాడతాడు. അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കാം. దాని కొరకే మన హృదయములను తెరుచుకుందాం. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. మన కళ్ళను మూసుకుందాం. പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥിച്ചതമോ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്. పరలోకమందున్న మా పరమ తండ్రి, ప్రభువైన యేసు నామములో నీ సన్నిధికి వస్తున్నాం. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ప్రభువా మీ వైపు మేము చూస్తూ ఉండగా അങ്ങയുടെ വചനം പറയുന്നത് കർത്താവേ, നിന്നിലേക്ക് നോക്കിയവരാരും ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല. నీ వాక్యము నేర్పిస్తుంది నీ తట్టు చూచిన వారెవరు కూడా సిగ్గు నొందలేదని. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ജനം ഇന്ന് കടന്നു വന്ന് കർത്താവേ അങ്ങയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിക്കുവാൻ അങ്ങ് സമ്മതിക്കുകയില്ല. ప్రభువా నీ బిడ్డలు నీ తట్టు చూస్తుండగా వారు సిగ్గు నందడానికి నువ్వే మాత్రం అనుమతించరు. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യേ കടന്നു വന്നതിനായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు మా మధ్యలో వచ్చినందుకై స్తోత్రాలు. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇനിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ മുഴുവനും അങ്ങയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ఆత్మదేవా తదుపరి పరిచర్యలు నీ ఆధ్వర్యములో జరుగుటకు సహాయము దయచేయండి. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. ఆత్మదేవా మాతో మాట్లాడుము. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കൊതിക്കുന്നു. ప్రభువా మీ మాట ఆలకించడానికి మేము ఇష్టపడుతున్నాం. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ప్రభువా నీ మాటలు విని ఆ మాటలకు లోపడడానికి మేము ఇష్టపడుతున్నాం.
ഞങ്ങളെ മുഴുവനായും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. మమ్మను పూర్తిగా నీ మహిమగల చేతికి అప్పగిస్తున్నాం. യേശുവേ, സകല മാനവും മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കരേറ്റുകയാണ്. సమస్త ఘనత మహిమ నీకే ఆరోపిస్తూ ഈ പ്രാർത്ഥന യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സോ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ പാസ്റ്റർ അഭിജിത്ത്, പാസ്റ്റർ ത്രിവേണി, നിങ്ങളോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിനായി. మొదట నేను అభిజిత్ గారికి అలాగే సిస్టర్ త్రివేణి గారికి నా ఒక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను. ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു മെസ്സേജാണ് കർത്താവ് തന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു. ఈ సహవాసం కొరకు నేను ప్రార్థన చేయగా దేవుడు నాకు ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇచ్చి ఉన్నారు. నేను నమ్ముతున్నాను దాని ద్వారా మీతో దేవుడు మాట్లాడతారని. എനിക്ക് കർത്താവ് തന്നൊരു വേർഡ് ഇങ്ങനെയാണ്: ജീസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യുവർ പ്രോബ്ലം. యేసు ప్రభువారు నీ సమస్యల కంటే గొప్పవారు. ആമേൻ. ഒന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇംഗ്ലീഷിൽ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ജീസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈ പ്രോബ്ലം. ഒന്നുകൂടെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഒന്ന് പറയാമോ? നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ അകത്ത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ജീസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒന്ന് പറയാമോ? ജീസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോടൊന്ന് കൈ കൊടുത്ത് പറയാമോ? ജീസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യുവർ പ്രോബ്ലം. మీ దగ్గర ఉన్న వారికి చేతులు ఇచ్చి చెప్పండి, యేసుక్రీస్తు మీ సమస్యల కంటే గొప్పవారు. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വെളിപ്പാട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ പല പ്രശ്നങ്ങളും, നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പർവ്വതം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അത് മാറിപ്പോകും. ఈ ప్రత్యక్షత మనము కలిగి ఉన్నట్లయితే మన ఎదుట పర్వత సమానమైనటువంటి సమస్యలు కూడా అది తొలగిపోతాయి. നമ്മൾ ചർച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്, വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പല സമയത്തും പിശാച് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന, പിശാച് നമ്മളെ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു കള്ളമാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തെ പിശാച് അത് വലിയതാക്കി കാണിക്കും. మనం దేవుని సంఘానికి వస్తున్నాం, దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నాం, నిజమే. కానీ ఆ అబద్ధికుడైనటువంటి సాతాను ఏం చూపిస్తారంటే సమస్యలు చాలా పెద్దదిగా గొప్పదిగా మనకు చెబుతూ ఉంటారు, చూపిస్తూ ఉంటారు. നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. మనం అనుకుంటా నా సమస్యలే గొప్పది అని మనం అనుకుంటాం. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച വന്നിരിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കീഴിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ പ്രഷറിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. చర్చిలో ఉన్నప్పుడు కూడా సమస్యల కింద, అంటే ఆ సమస్యలతో మనం అణిచివేయబడిన వారంగా ఉన్నాం. നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ఆరాధించకపోతున్నాం. നമ്മൾക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. హృదయము తెరచి ప్రభు సన్నిధిలో ఆనందించలేకపోతున్నాం. ഈ പ്രശ്നം നമ്മളെ അങ്ങ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാണ്. ఈ సమస్యలు నన్ను మిమ్మను ఎంతగానో అణిచివేస్తుంది. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ചെറിയൊരു ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ലൂക്കോസിന്റെ ലേഖനം, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 8ാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ఈ ఉదయకాల సమయమున లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయంలోకి నేను మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. Luke chapter 8, we'll read verses 41 and 42 first. లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయము 41-42 వచనము. ఇంచుమించు 12 ఏళ్ల ఈడుగల తన యొక్కతే కుమార్తె చావు సిద్ధముగా ఉన్నది గనుక తన ఇంటికి రమ్మని ఆయనను బతిమాలుకొనెను. ఆయన వెళ్ళుచుండగా జనసమూహములు ఆయన మీద పడుచుండిరి. అప్పుడు 12 ఏళ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగము గల ఒక స్త్రీ ఉండెను. ఆమె తన జీవనోపాధి అంతయు వైద్యులకు వ్యయము చేసి ఎవరి చేతను స్వస్థత నొందనిదై ఆయన వెనుకకు వచ్చి. Okay, we'll read first that verse 41 and 42 as you have read. We'll just again concentrate there. നമുക്ക് 41 and 42 verse-ലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. 42 വചനം వైపు మన దృష్టిని మళ్ళిద్దాం.
അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടുത്തെ സിനോഗോഗിൻ്റെ റൂളറായിരിക്കുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സിനോഗോഗിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൈറസ്. ആ സൈറസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം, വലിയൊരു വെല്ലുവിളി താൻ നേരിടുകയാണ്. ആ പ്രശ്നത്തിന് ആർക്കും തന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി యేసువిന്റെ కాల్పాదത്തിൽ వന്നു వీరుగయాను. చూడండి, ఇదిగో సమాజ మందిరపు అధికారి అయినటువంటి యాయిరు తనకు కలిగినటువంటి ఆ పెను సమస్యలో ఎవరి వల్ల దానికి పరిష్కారము దొరకదు అని అనుకొని ప్రభు పాదంలో పడుతూ ఉన్నారు. തന്റെ ഏക മകൾ, തനിക്ക് ആകെ ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളൂ, ഏക മകൾ 12 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് മരിക്കാറായി കിടക്കുകയാണ്. చూడండి, తనకు ఒకటే ఉన్నటువంటి కుమార్తె చావు సిద్ధముగా ఉన్నది. നമുക്കറിയാം യേശുവിന്റെ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ജ്യൂസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫാരിസീസ്, അവിടെയുള്ള എല്ലാ മത നേതാക്കന്മാർ യേശുവിന് വിരോധമായി നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു മത നേതാവ് വന്ന് യേശുവിന്റെ കാൽ കീഴെ വീഴുകയാണ്. చూడండి, అక్కడ ఉన్నవారు అంటే యూదుల పెద్దలు పరిసయ్యులు ఒక 2 గుంపులు ఉన్నాయి. కానీ వారి వల్ల పరిష్కారం లేని సమయంలో ఆ సమాజపు అధికారి యేసయ్య పాదాలు పడుతున్నారు. എത്ര ആവശ്യ ബോധത്തിലാണ് സകലതും, തൻ്റെ സ്ഥാനം, തൻ്റെ മാനം എല്ലാം താൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ കാൽ పాదത്തിൽ వന്നു వీഴുന്നത്. చూడండి, సమాజపు పెద్దవైనటువంటి ఆయన తన హోదా, తన పదవి ఏది పట్టించుకోకుండా తనకు బిడ్డకు విడుదల కలగాలని యేసయ్య పాదాల దగ్గరికి వచ్చారు. തനിക്ക് മനസ്സിലായി യേശുവിന് മാത്രമേ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ఆయనకు అర్థమైంది యేసయ్య తప్ప ఇంకా ఎవరు ఈ సమస్యకు పరిష్కారము ఇవ్వరు అని తను తెలుసుకున్నాడు. എങ്ങനാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം, എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ജീവനോട് കിട്ടണം എന്ന വലിയ ആഗ്രഹത്തിലാണ് സകലതും മാറ്റിവെച്ച യേശു കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വന്നു വീഴുന്നത്. ఎట్లయినను నాకు పరిష్కారం కావాలా, ఈ సమస్యలో నుండి నేను బయటపడాలి అన్నటువంటి ఆ ఒక ఆలోచనతోనే ప్రభువారి దగ్గరికి వచ్చారు. యేసు ఆ వ్యక్తిയുടെ విశ్వాసത്തെ കണ്ടു. యేసయ్య తనలో ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని చూచాడు. തന്റെ ആവശ്യ ബോധത്തെ യേശു അത് മനസ്സിലാക്കി. తన అవసరతను ప్రభువారు ఎరిగాడు. യേശു അവിടെ റെഡിയാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ, ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ. യേശു ആ വ്യക്തിയുടെ പോകാനായിട്ട് യേശു റെഡിയാണ്. ఆ కుటుంబంలో కలిగినటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి యేసయ్య సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయనతో వెళ్ళడానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യ ബോധത്തോടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ, യേശുവേ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, യേശു ഏത് നേരത്തും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ റെഡിയാണ്. మనం అవసరతల కలిగి అంటే మన అవసరతలను ఎరిగి ప్రభు సన్నిధికి మనం వెళ్తే ఆమె ప్రభువారు ఎప్పటికీ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు అన్నటువంటి సంగతిని మనము తెలుసుకోవాలి. കർത്താവ് നമ്മുടെ നന്മ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ప్రభువారు మన మేలను కోరువాడు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല നീ ഇച്ചൂടെ കഷ്ടപ്പെട, നീ ഇച്ചൂടെ ശരിയാകാനുണ്ട്, നീ ഇച്ചൂടെ നേരെയാകാനുണ്ട്, എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വാ. ഒരിക്കലും യേശു അങ്ങനെ പറയത്തില്ല. ప్రభువారు ఎన్నడు అన్నారు నువ్వు ఇంకను బాగుపడాలా, మంచిగా కావాలని ఎన్నడు ప్రభువారు చెప్పరు. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയാകേണ്ട ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ അത് നമ്മൾ ആ വളർച്ചയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ അതെല്ലാം ശരിയാക്കും. പക്ഷെ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുവാൻ, കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. మన జీవితంలో దిద్దుబాటు అవసరమైతే ప్రభువారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూ కొలది ప్రభువారు నన్ను మిమ్మల్ని దిద్దుకుంటారు. ప్రభువారు ప్రేమ కలిగిన వారు ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఎవరిని నువ్వు సరి కావాలని చెప్పరు. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഒരിക്കലും സംശയിക്കല്ലേ. ప్రభువారి ప్రేమను ఎప్పుడు కూడా సందేహం పడకండి. ഏത് കഷ്ടത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കല്ലേ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലയോ, അതുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെ പോകുന്നേ? അല്ല, അത് കള്ളമാ. ഏത് നേരത്തും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വേണ്ടി തികഞ്ഞ സ്നേഹമാണ്. ఎటువంటి శ్రమల గుండా మీరు వెళ్ళినా మీరు అనుకోకండి ప్రభువారికి నా మీద ప్రేమ లేదు, నేనంటే పట్టించుకోవట్లేదు అన్నటువంటి తప్పుడు ఆలోచన ఎన్నడూ కలిగి ఉండవద్దండి.
യേശു ഈ വ്യക്തിയുടെ പോകാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. യേശു ഈ వ్యక్తిയുടെ പോകുകയാണ്. ఆయనతో యేసయ్య వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అలాగే ఆయన యేసయ్య ఆయనతో పాటు వెళ్ళారు. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം കേറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. దాని మధ్య మరొక సన్నివేశాన్ని మనకు కనబడుతుంది. അവിടെ 12 വർഷം രക്തസ്രവക്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ കാണുന്നു. అక్కడ చూడండి 12 సంవత్సరము రక్తస్రావము కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీని మనకు కనబడుతుంది. അതും 12 വർഷം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നരക തുല്യമായ വേദനകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്. చూడండి 12 సంవత్సరము నుండి నరక సమానమైనటువంటి సమస్యల గుండా వెళ్ళినటువంటి ఒక ఆవిడ ప్రభువారి దగ్గరికి వస్తున్నారు. അവർക്ക് ഒരു കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി, അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി, എന്റെ പ്രശ്നത്തെക്കാൾ വലിയതാണ് യേശു. ఆమె కూడా ఒక సంగతి తెలుసుకున్నారు, నా సమస్యల కంటే ప్రభువారు గొప్పవారు అన్నటువంటి ఆ గొప్ప సంగతిని ఆమె కూడా తెలుసుకున్నది. ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ఆ సన్నివేశంలోకి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళకోరట్లేదు. പക്ഷെ ആ സഹോദരിയും കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ്, ഒരു അത്ഭുത സൗഖ്യം ആ സഹോദരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ നിമിഷം തന്നെ സംഭവിച്ചു. చూడండి మనకు అక్కడ కనబడుతుంది, వెంటనే ఆమె జీవితంలో కూడా అద్భుత కార్యాలు జరిగినట్లుగా మనకు కనబడుతా ఉంది. നമ്മൾ അതിന്റെ വേഴ്സ് 49 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ 49వ వచనంలోకి మనం వచ్చేసరికి Luke chapter 8 verse 49 8వ అధ్యాయం 49వ వచనము. ఆయన ఇంకనూ మాట్లాడుచుండగా సమాజ మందిరపు అధికారి ఇంట నుండి ఒకడు వచ్చి, నువ్వు కుమార్తె చనిపోయినది, బోధకుని శ్రమ పెట్టవద్దని అతనితో చెప్పెను. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ ആ പിതാവ് യേശുവിനെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് യേശുവിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനൊരു ന്യൂസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. చూడండి ఆ తండ్రి ఆ సమాజపు పెద్ద తన హృదయంలో చాలా పెద్ద ఆమె ఏమిటండి ఆ ఒక కోరికతోనే ప్రభువారిని ఇంటికి తోల్కొని వస్తున్నాడు. తోల్కొని వస్తుండగా ఇంటిలో నుంచి మరొక సమాచారం వస్తుంది, ఆమె నీవెవరినైతే కోరుచున్నారు ఆవిడ చనిపోయింది అన్నటువంటి ఆ మరి సమాచారం ఆయనకు అందింపబడుతుంది. Your daughter is dead. ఆమె చనిపోయింది. നീ ഏതിലാണോ ആഗ്രഹിച്ചത്, എവിടാണോ ഒരു വിടുതൽ നടങ്ങുമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചത്, അത് മരിച്ചു, അത് തീർന്നു, അവിടെ ഇനി ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ఎక్కడైతే నీవు విడుదల జరగాలని కోరుకున్నారో, ఎవరు స్వస్థపరచబడాలని నీవు అనుకున్నావో, చూడండి ఆ చిన్నది చనిపోయింది అన్నటువంటి సమాచారం ఆయనకు అందింది. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹോപ്പ്ലെസ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇനി ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ല, ഇനി മുന്നോട്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല, ആ പ്രതീക്ഷ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജൈറസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. నిరీక్షణకు ఆధారము లేని పరిస్థితి యాయిరు మరి ఎదుర్కొంటున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യം വേഴ്സ് 50 ഭയങ്കരമായിട്ടും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ തന്നെ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു వాక్యമാണ്. చూడండి 50వ వచనం అనేది మన విశ్వాసాన్ని కూడా దృఢపరచగలిగినటువంటి వాక్యాన్ని మనకు 50వ వచనంలో కనబడుతుంది. యేసు ఆ మాట విని, భయపడవద్దు, నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము, ఆమె స్వస్థపరచబడునని అతనితో చెప్పి, ఆమేన్. Do not be afraid. నువ్వు భయపడవద్దు, Only believe. నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము, And she will be made well. ఆమె స్వస్థపరచబడునని అతనితో చెప్పి. Hallelujah. ఈ వచనం నిങ്ങളോടൊന്ന് പറയാമോ? ఈ మాట మీతో మీరు అనండి, మీతో మీరు అనండి, మీ మనసులో Do చెప్పండి. not be afraid. భయపడవద్దు, Only believe. నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము, And your problem will be solved. నీ సమస్యలు పరిష్కరింపబడతాయి. Hallelujah. దేవునికి మహిమ. ഇത് യേശു പറഞ്ഞൊരു വാക്യമാണ്. ఇది యేసయ్య చెప్పినటువంటి మాట. Hallelujah. దేవునికి మహిమ. യേശുവിന് എങ്ങനെ ഇത് പറയാൻ കഴിയും? యేసయ్య ఎలా చెప్పారు ఈ మాట? Because യേശുവിന്റെ നാമം സകല നാമത്തിലും മേലായ ఎందుకంటే ఆయన నామం అన్ని నామము కంటే పైనామము. യേശു മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ്. ఆయన మరణమును గెలిచిన వారు, പാതാളത്തെ ജയിച്ചവനാണ്. పాతాళమును గెలిచిన వారు. Hallelujah. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Hallelujah. ഇവിടെ
യേശു നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് യേശു ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുൻപിൽ പറയാണ്, ബി നോട്ട് അഫ്രെയ്ഡ്, నువ్వు భయపడవద్దు అని సమస్యలను చూచి ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോപ്പ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഫിയർ. చూడండి, నిరీక్షణకు ఆధారం లేని సమస్యలో మనకేమొస్తుందంటే భయం వస్తుంది. ഈ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ യേശു പറയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട. చూడండి, നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ വരുന്നത്? భయമാണ് വരുന്നത്. యేసు ప్రభువారు అంటున్నారు, నీవు భయములో నుండి బయటికి రావాలా. ఇటువంటి సందర్భంలో మనలో కలిగేదేంది? భయము కలుగుతుంది. సో ఈ భయం നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഭയത്തെ എങ്ങനെയാണ് പുറത്താക്കുന്നത്? చూడండి, భయము మనకు కలుగుతున్నప్పుడు ఈ భయం నుండి మనం ఎలా బయటికి రాగలం? ഭയത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് വിശ്വാസം. భయానికి ఎదురు మాట విశ్వాసము. ഭയവും വിശ്വാസവും ഒന്നിച്ചു പോകയില്ല. వినండి, భయము విశ్వాసము కలిసి సాగదు. ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വിശ്വാസമില്ലെന്നാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. భయము ఒకనిలో ఉన్నట్లయితే వారిలో విశ్వాసం లేదని గుర్తు. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭയത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. విశ్వాసం ఒకరిలో ఉన్నట్లయితే వానిలో భయానికి చోటు లేదు. സോ ഇപ്പോ ഈ ഹോപ്പ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ വ്യക്തിക്കകത്ത് കർത്താവ് പറയുന്ന ഡു നോട്ട് ബി അഫ്രെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്കകത്ത് ഒരു ഭയം വന്നു. నిరీక్షణకు ఎటువంటి ఆధారము లేని సమయంలో అతనిలో ఒక భయము కలిగింది. ഈ ഭയം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭയത്തെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? భయము మనకు కలిగినప్పుడు ఎలా భయాన్ని మనం వెళ్ళగొట్టగలం? when we know that who our God is. ఆమేన్. మన దేవుడు ఎవరని మనం తెలుసుకున్నప్పుడే. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമ്മുടെ യേശു ആരാ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയാല് പിന്നെ ഒരു നിമിഷം പോലും ഭയത്തിന് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. మన ప్రభువారు ఎవరమని మనకు ఆ ప్రత్యక్షత మనం కలిగి ఉండే ఆమెనే మాత్రం భయపడడానికి వీలుండదు. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭയം നമ്മൾ വാഴുവാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? നമുക്ക് യേശുവിനെ ശരിക്കും അറിയത്തില്ല. పలు సందర్భాల్లో మన హృదయంలో భయాన్ని ఎందుకు ఏలనిస్తున్నామంటే యేసు ప్రభువారు ఎవరు అని మనం ఇంతవరకు అర్థం చేసుకోలేదన్నమాట. ആമേൻ. ആമേൻ. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. ഫസ്റ്റ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ 17 നമുക്ക് നോക്കാം. పాత నిబంధనలో అద్భుతమైనటువంటి ఒక స్టోరీ ఉంది. మొదటి సాముయేలు గ్రంథము 17వ అధ్యాయములో అది కనబడుతుంది. അതിൽ മൊത്തം പാസേജസ് ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഡേവിഡ് ആൻഡ് ഗോലിയാത്ത്. అంటే మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటి సన్నివేశము, అదంతా చదవగోరట్లేదు. దానిలో ముఖ్య పాత్ర ఎవరంటే దావీదు, అలాగే గోలియాతు. അതിന്റെ വേഴ്സ് 24 ഒന്ന് വായിക്കുമോ? 24వ వచనం ఒకసారి చదువుతారా? ఇశ్రాయేలీలందరూ ఆ మనుష్యుని చూచి మిక్కిలి భయపడి వాని ఎదుటి నుండి పారిపోగా. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുകയാണ്. ഒരു ജയന്റിനെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ఇశ్రాయేలీలందరూ ఆ మనుషుని చూచి మిక్కిలి భయపడ్డారు. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു ചെറിയ ബാലൻ കടന്നു വരുന്നത്. ആ ബാലൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ? ఇందులోకి ఒక చిన్నోడు వస్తున్నాడు, ఒక బాలుడు వస్తున్నాడు. అతడు ఏం చెప్తున్నాడని వినండి. verse 32. 32వ వచనం ఒకసారి చదవండి. ఈ ఫిలిస్తీను బట్టి ఎవరి మనస్సును కృంగ నిమిత్తము లేదు, మీ దాసుడనైన నేను వానితో పోట్లాడుదునని దావీదు సౌలుతో అనగా. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊച്ചാൾക്കാരല്ല, രാജാവ് തൊട്ട് സേനാധിപന്മാര്, ഭയങ്കര ശക്തരായിട്ടുള്ളവര് എല്ലാം ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ട് പേടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബാലൻ വന്ന് വേഴ്സ് 32 പറയാണ്, ലെറ്റ് നോ മാൻസ് ഹാർട്ട് ഫെയിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം. అంటే చూడండి, ఆ ఒక ఫిలిస్తీన్లను చూచి అందరూ భయపడ్డారు. రాజు భయపడ్డారు, సైన్యములో ఉన్నటువంటి అధికారి భయపడ్డారు. అతని యొక్క ఆకారాన్ని చూచి అందరూ మిగిలి భయపడ్డారు.
ഈ ചെറിയ പയ്യന്റെ ധൈര്യം രാജാവിന്റെ ചെവിയിൽ പോലും എത്തി. ఈ చిన్న ఆయనలో ఉన్నటువంటి చిన్నవాని ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఆ ధైర్యం ఏమిటో రాజు చెవిలో కూడా వినపడ్డాయి. രാജാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ പയ്യനെ കാണണം. ఆ రాజు అన్నాడు, ఆ మాట ఎవరు చెప్పారు? వాణ్ణి నేను చూడగోరుచున్నాను. എല്ലാരും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാലൻ എവിടെന്നാണ് ഈ ബലം കിട്ടിയത്? అందరూ మికిలి భయపడినప్పుడు ఈ చిన్నవానికి ఎక్కడ దొరికింది ఈ ధైర్యము? ആ ബാലൻ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. ఆ చిన్నవాడు రాజు దగ్గరికి వచ్చారు. രാജാവ് പല കാര്യങ്ങൾ ആ ബാലനോട് ചോദിച്ചു. రాజు పలు సంగతులు ఆ చిన్నవానితో అడిగాడు. അന്നേരം ആ ബാലൻ പറയുകയാണ്, വേഴ്സ് 37 നമുക്ക് വായിക്കാം. చూడండి దాని యొక్క 37వ వచనం ఒకసారి చదవండి. సింహము యొక్క బలము నుండి ఎలుగుబంటి యొక్క బలము నుండి నన్ను రక్షించిన యెహోవా ఈ ఫిలిస్తీని చేతిలో నుండి కూడాను నన్ను విడిపించిననియు చెప్పెను. అందుకు సౌలు, పొమ్ము, యెహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని దావీదుతో అనెను. హల్లెలూయా. దావీదు తന്റെ అనుభవం പറയാണ്. దావీదు గారు తనకు కలిగినటువంటి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వెళ్ళబుచ్చుకుంటున్నారు. రాజావే എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. రాజు గారు నా జీవితంలో ఒక గొప్ప అనుభవం ఉంది. ഞാൻ സേവിക്കുന്ന യഹോവ, ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചവനാണ്. నేను సేవించుచున్నటువంటి దేవుడు ఎవడో నేను తెలుసుకున్నాను అని అంటున్నాడు. എനിക്കറിയാം ഈ ദൈവം എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. నాకు తెలుసు ఈ దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు. എന്നെ കാട്ടിലും ശക്തിയേറിയ ലയൺ വന്നപ്പോൾ, ബിയർ വന്നപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ജയിക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ശക്തി തന്നതാണ്. నాకంటే బలము కలిగిన సింహము, నాకంటే బలము కలిగిన ఎలుగుబంటి వచ్చినప్పుడు నేను దానిని జయించగలిగాను. ഇവിടെ ദാവീദ് എന്നിട്ട് പറയാണ്, he will deliver me from the hand of the, ആ ദൈവം തന്നെ എന്നെ ഈ ഫിലിസ്ത്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. అప్పుడు నన్ను విడిపించిన దేవుడే ఈ ఫిలిష్తుల చేతిలో నుండి కూడా మిమ్మల్ని విడిపిస్తాడనేటువంటి ధైర్యాన్ని వెళ్ళబుచ్చుకుంటున్నాడు. హల్లెలూయా. దావీదును తన దైవത്തെ పറ്റി നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. దావీదు గారికి తెలుసు తన దేవుని యొక్క గొప్పతనం ఏంటో. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പല മേഖലകൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുത വിടുതലുകളെ അറിഞ്ഞവരും അതിന്റെ സാക്ഷികളുമാണ്. మన జీవితంలో పలుసార్లు దేవుని యొక్క గొప్పతనం ఏంటో మనం పలు సందర్భాల్లో పలుసార్లు మనం ఆమెను అనుభవించిన వారమై ఉన్నాం. പക്ഷെ ചില ചെറിയ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടു പോകും. అయినా సరే కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు మనం మికిలి భయపడతామన్నమాట. പക്ഷെ യേശു പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട. కానీ ప్రభువారు అంటున్నారు భయపడవద్దు. കർത്താവ് ആരാന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഈ ഭയത്തെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയും. ప్రభువారు ఎటువంటి వారని మీరు తెలుసుకుంటే భయానికి మీలో చోటు లేదు. നിന്റെ ദൈവം ആരെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം. నీ దేవుడు ఎవరో అని నువ్వు గుర్తెరగాల. നിന്റെ ദൈവം ആരാന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും. నీ దేవుడు ఎవరని నీవు గుర్తెరిగితే ఎటువంటి పరిస్థితులు నీ జీవితంలో ఎదురైనా వాటి మీద నీవు గెలుపు పొందగలుగుతారు. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വീണ്ടും ലൂക്കോസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ 8 വേഴ്സ് 15 യേശു പറയാണ്, do not be afraid, only believe and she will be made well. అంటే మరలా లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయంలోకి మనం తిరిగి వద్దాం. ప్రభువారు అంటున్నారు ఏ మాత్రము భయపడవద్దు అనేటువంటి మాట ఆమెను సెలవి చెబుతున్నారు. హల్లెలూయ. హల్లెలూయ. ഐശയ്യാ 41 വേഴ്സ് 10 ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട്. యెషయా గ్రంథం 41వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఇలా కనబడుతుంది, Fear not, for I am with you. ఆమెను భయపడవద్దు, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. హల్లెలూయ. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఈ ഒരു വചനം, fear not, for I am with you, be not be dismayed, for I am your God, I will strengthen you, yes, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. చూడండి అక్కడ కనబడుతుంది, నువ్వు భయపడవద్దు, నేను నీకు తోడై ఉన్నాడు అని చెప్పి ప్రభువారు వారికి మాట ఇస్తున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് 9th പഠിക്കുമ്പോൾ, ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും എനിക്ക് യേശുവിനെ പറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ യേശുമായിട്ടൊരു ആഴമേറിയ ബന്ധമില്ലായിരുന്നു. నేను 9వ తరగతిలో చదువుతున్న సమయము నేను క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగాను, కానీ యేసయ్యతో నాకు పెద్ద అనుబంధం ఏం లేకుండే.
പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രായത്തിലുള്ള ചില സംഘർഷങ്ങൾ, പഠനവുമായിട്ടുള്ള ചില സംഘർഷങ്ങൾ, വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഹോസ്റ്റലിൽ പോയ ചില സംഘർഷങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഒരു ദൈവശബ്ദం ഞാൻ കേട്ടത്. ఆ సమయంలో ఆ వయసులో ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యలు నాలో ఉండే, నా ఇంటిని వదిలేసి హాస్టల్లో ఉన్నాను. అటువంటి సందర్భాల్లో కొన్ని చిన్న చిన్న సంఘర్షణలు నా జీవితంలో ఉండే. హల్లెలూయా. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും നേരിട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു 3 വയസ്സിൽ എൻ്റെ പിതാവിനെ എനിക്ക് നഷ്ടമായി. నా చిన్నతనంలో నాకు 3 సంవత్సరం ఉన్నప్పుడు నా కన్న తండ్రిని నేను కోల్పోయాను. సో എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ മൊത്തം എന്നെ അലട്ടുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു എനിക്ക് പിതാവില്ല. నా చిన్నతనంలో నన్ను ఎక్కువగా కలవరపెట్టేది ఏంటంటే నాకు నాన్న లేదు, తండ్రి లేదు అన్నటువంటి మాట. అది വലിയൊരു വാക്യൂമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. అది చాలా పెద్ద ఇబ్బంది నా హృదయంలో కలగజేసింది. ബാക്കി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളില് എൻ്റെ പിതാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്നെ എപ്പോഴും അലട്ടുമായിരുന്നു. మిగతాదన్నీ ఉన్నాయి కానీ నా నాన్న లేదు అన్నటువంటి మాట నన్ను చాలా కలిసివేసింది. എൻ്റെ പിതാവില്ല, എൻ്റെ പിതാവ് ഈ ലോകത്തിലില്ല, എൻ്റെ പിതാവ് ജീവനോടില്ല, ഈ ചിന്തകൾ എന്നെ വളരെ തളർത്തി കളയുന്ന ഒരു ചിന്തകളായിരുന്നു. నా తండ్రి నాకు లేదు, నా తండ్రి లోకంలో లేదు, నా తండ్రి బ్రతికి ఉండలేదు అన్నటువంటి ఆ తలంపు నన్ను ఎంతగానో ఇబ్బందులకు గురి చేసింది. ഏതൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും, എന്നെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്നെ എപ്പോഴും ഭരിച്ചിരുന്നു. ఏదైనా పని చేసినప్పుడు అది కొత్తగా ఉన్న పనులైనప్పుడు నాలో చాలా బాధ కలిగింది. ఎలా చేస్తాను, నా నాన్న లేదు కదా, నాకు తోడెవరు లేరు కదా అన్నటువంటి ఆ మాట నన్ను ఎంతగానో ఇబ్బందులకు గురి చేశారు. പക്ഷേ ഈ വേഴ്സില് പറയുന്ന fear not for I am with you, నువ్వు భయపడవద్దు, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను అన్నటువంటి మాట. హల్లెలూయా. ఈ వచనం എന്നെ ഒത്തിരി ബലപ്പെടുത്തി. ఈ మాట నాకు చాలా బలమునిచ్చిందన్నమాట. హల్లెలూయా. എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഹെവൻലി ഫാദർ ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് మీ. నాకు అర్థమైంది పరలోకమందున్న మా తండ్రి ఎల్లప్పుడూ నాకు తోడుగా ఉన్నాడు అని. హల్లెలూయా. ఈ వచనం എൻ്റെ ఆ శూన్యతകളെല്ലാം മാറ്റി. నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక్క నిరాశ అన్నిటిని ఆ వాక్యము పారద్రోలిందన్నమాట. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ വ്യക്തികൾക്കൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെ കടന്നു വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ఈ లోకంలో మనకందరూ ఉండవచ్చు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అందరూ మన సమస్యల్లో మనకు తోడుండాలని లేదు. ഒരു എക്സാം ഹാളിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ മാതാവിനോ പിതാവിനോ കയറി ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ఒక ఎగ్జామ్ గదిలోకి మీ తండ్రి గాని తల్లి గాని ఎగ్జామ్ రాస్తున్నటువంటి బిడ్డతో వెళ్ళలేము. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് ആ വ്യക്തി ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അകത്ത് കയറി ചെല്ലുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ఆపరేషన్ జరుగుతున్నటువంటి ఆపరేషన్ థియేటర్లోకి మీరు ఎవరినైతే ఎక్కువ ప్రేమిస్తారో వారు కూడా రాలేకపోతారు. ഒരു ജോബ് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ആ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഓഫീസ് ക്യാബിനിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും സഹായിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ఒక జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఎవరిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నారో వారు మీతో రాలేరు అటువంటి పరిస్థితిలో. പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്ന fear not for I am with you. కానీ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది నీవు భయపడవద్దు, ఎల్లవేళలో నేను నీకు తోడై ఉన్నాను. ആമേൻ. ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? అంతకంటే మించిన మాటలు మనకేం అవసరం? ഹല്ലേലൂയ. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് പ്രശ്നത്തിലും ആർക്കും കടന്നു വരുവാൻ കഴിയാത്ത ആ പ്ലേസിലും നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗ പിതാവിന് നമ്മളോടൊപ്പം കടന്നു വരുവാൻ കഴിയും. ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఎటువంటి స్థితిగతిలో ఎవరు రాకపోయినా ఆ పరమ తండ్రి మనకు తోడుగా ఉంటాడు. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഹോപ്പ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ യേശു പറയുകയാണ് ഡു നോട്ട് ബി അഫ്രെയ്ഡ്, ഓൺലി ബിലീവ്. మీలో ఎవరైనా నిరీక్షణకు ఆధారం లేని పరిస్థితులు గుండా మీరు వెళుతున్నారో అయితే మీతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, భయపడవద్దు, నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒന്ന് പറയുമോ? మీతో మీరు చెబుతారండి? നിങ്ങളുടെ സ്വയത്തിനോട് തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആ മനുഷ്യനോട് ഒന്ന് പറയുമോ? మీ మనసుతో మీరు చెప్తారా? మీ లోన ఉన్న మనిషితో మీరు చెప్తారా? భయపడవద్దు, only believe. ఆమె నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. Only believe Jesus.
ఆమేన్. భయపడవద్దు. യേശു പറയുന്നത് മാത്രം നീ വിശ്വസിക്കാം. యేసయ్య చెప్పే మాటలు మాత్రమే మీరు నమ్మండి. Then you are going to see your miracle. అలాగైతే జరగబోయే అద్భుతాలు నీవు చూస్తారు. Hallelujah. Hallelujah. താഴോട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. కిందటి వచనం మీరు చూడండి. దాని కిందటి వచనములు మీరు చూస్తే చాలా గొప్ప కార్యాలు మనకు కనబడుతుంది. പക്ഷെ ഈ അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ യേശു കർത്താവ് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യണ്ടാന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ అంటే പറ്റും. అద్భుతం జరిగే మునుపు ప్రభువారు కొన్ని వాటిని చేయమని కొన్ని వాటిని చేయకూడదని అంటున్నారు. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അത്ഭുതം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ఆమేన్. దేవుని వలన జరిగే అద్భుతాలు మన జీవితంలో కన్నార చూడాలంటే కొన్ని వాటిని మనం వదులుకోవాలా. കർത്താവ് പറയുന്നത് fear not, only believe. అంటే వినండి, వదులుకోవాల్సింది భయపడవద్దు, నమ్మిక ఉంచుము. ഓക്കേ, നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. మనం భయపడట్లేదు, మనం విశ్వసిస్తున్నాం. പക്ഷെ ഇതിനോടൊപ്പം ചില കാര്യങ്ങളൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. దీనితో పాటు ఇంకా కొన్ని వాటిని మనం కలుపుకోవాలా. നമ്മൾക്ക് verse 51 വായിക്കാം. 51వ వచనం ఒకసారి చూడండి, చదవండి. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పేతురు, యోహాను, యాకోబు అనువారిని ఆ చిన్నదాని తల్లిదండ్రులను తప్ప మరెవరిని ఆయన లోపలికి రానియలేదు. Yes, he permitted no one to go. ഈ കുറച്ച് വ്യക്തികളല്ലാതെ మറ്റുള്ളവരെ యేసుവിന്റെ കൂടെ പോകുവാനായിട്ട് యేసు സമ്മതിക്കുന്നില്ല. చూడండి, అక్కడ మీకు కనబడుతుంది కొంతమంది తప్ప అందరిని అక్కడికి అందరికి అక్కడ అనుమతి లేదు. హల్లెలూయా. ഇവിടെ വലിയൊരു സത്യം നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുണ്ട്. అందులో ఒక గొప్ప సత్యం మనం నేర్చుకోవాలా. കർത്താവിന് അറിയാം കർത്താവ് വലിയൊരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. അവിടെ വലിയൊരു അത്ഭുതം ആ ഭവനത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മുന്നിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടെ വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ప్రభువారికి తెలుసు గొప్ప కార్యం అక్కడ జరగబోతుంది, కానీ అద్భుతం జరగక మునుపు కొన్ని సిద్ధపాటులు అక్కడ కనబడుతుంది. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതും ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതും വിശ്വാസം മാത്രം പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. చూడండి, మనం అక్కడ కనబడుతుంది దేవుని వాక్యం మనం నమ్ముతున్నాం, కానీ ఎవరైతే నమ్మిక ఉంచుతారో, ఎవరైతే ప్రభువారి మీద విశ్వాసం ఉంచుతారో వారితో ఒక సహవాసాన్ని మనకు అక్కడ కనబడుతుంది. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ ദൈവദാസന്മാർ, ഇങ്ങനെ സഭകൾ, നമുക്ക് മീറ്റിംഗ്സ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ട മിറക്കിൾസിനും ഇതെല്ലാം വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ఇదంతా కూడా మన జీవితంలో చాలా సహాయకరంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് TV കാണാമായിരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ പല സ്ഥലങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം വീണ്ടും അങ്കുരിക്കുകയാണ്, വിശ്വാസം ബലപ്പെടുകയാണ്. ఒకవేళ ఈ సమయంలో మీ ఇంటిలో ఉండి ఒకవేళ టీవీ చూసుకోవచ్చు, లేదా మీ పనులు చేసుకోవచ్చు, కానీ వాటన్నిటిని వదులుకొని ఇక్కడికి వచ్చి దేవుని వాక్యం మీరు ఆలగిస్తున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ദൈവശബ്ദം കേട്ടു, ബി നോട്ട് ബി അഫ്രൈഡ്, ഓൺലി ബിലീവ്. ആ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ആ സമയം ഇങ്ങനെ ദൈവമക്കളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ, ദൈവവചനം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതത്തെ കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കും. మీకు సమస్యలు ఉండొచ్చు, కానీ దానికంటే ఇటువంటి సహవాసములో దేవుని బిడ్డలతో మీరు ఏర్పడినటువంటి సహవాసం ద్వారా కూడా అద్భుత కార్యాలు మీలో జరిగే ఆస్కారం ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിവിടെ കാണാം, വേഴ്സ് 49 കാണാം, ആ സൈറസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ട് പറയാണ്, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി, ഇനി നീ ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. అంటే యాయిర్ ఇంటి నుంచి కొంతమంది వచ్చి అంటున్నారు, ఇదిగో బోధకుడిని అసహ్యపెట్టకండి, ఇబ్బందులు పెట్టకండి, ఆ చిన్నది చనిపోయింది అన్నటువంటి సమాచారం అందిస్తున్నారు. హల్లెలూయా.
സോ നമ്മുടെ വിടുതലിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ വരാം, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ വരാം. ഇനി ഹോപ്പ്ലെസ് സിറ്റുവേഷനാ, നീ ഇതിലിനിയൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെ ഒന്നും വലിയ വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് పల శబ్దങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയാം. మనం ఒక గురి కలిగి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గురితో ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు ఆమెను కొన్ని ఆటంకాలు మనకు ఎదురవుతుంది. ఇంకా ఎందుకు వెళ్ళాలి అన్నటువంటి కొన్ని ఆటంకాలు ఈ లోకంలో నుండి మీకు వినవచ్చు. നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ്, ആ വചനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ്, ഇതിനൊന്നും നമ്മുടെ കാതുകൾ കൊടുക്കല്ല. మనం యేసయ్య మీద నమ్మిక ఉంచినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చే ఏ మాటలు కూడా మనం నమ్మకూడదు. ഹല്ലേലൂയ, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വേഴ്സ് 51 കാണുന്നത്, യേശു he permit no one to go with them. అందుకే ప్రభువారు ఆయనతో పాటు ఇంకా ఎవ్వరిని కూడా అనుమతించలేదు. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഇല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് എതിരായി ഉയരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നമ്മുടെ രോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗൂഗിൾ വലിയ റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും തന്നെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് വലിയ റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും തന്നെ. നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാണും, ഓ ഈ പ്രശ്നമാണോ, ഇത് ഭയങ്കര ഗുരുതരമാണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമായിരിക്കും ലോകം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ പോകാൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യല്ല. చూడండి, మనం ఒక గురి కలిగి వెళుతున్నప్పుడు, మనం ఒక ప్లాన్తో వెళ్ళినప్పుడు ఈ లోకం నుండి కొన్ని ఆటంకాలు మనకు ఎదురవుతాయి. కానీ ఒకవేళ మీ గూగుల్ మీకు అందుబాటులో ఉంది, గూగుల్ నుంచి కూడా మీకు కొన్ని సమాచారాలు అందబడతాయి. కానీ వాటిని మీరు నమ్మితే మోసపోతావు. వాటిని నమ్మకుండా, వాటిని లక్ష్య పెట్టకుండా మీ ప్లాన్తోనే మీ ఆలోచనతోనే ముందుకు సాగితేనే దేవుని కార్యాలు మీరు చూడగలుగుతారు. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളോട് ഇന്നലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ വചനത്തിൽ ശക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം. నిన్నటి దినములో దైవ సేవకులు మనకు చాలా మంచిగా నేర్పించుకున్నారు, మన తలంపులను మనం కాచుకోవాలని. നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ സംസാരത്തെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. మన తలంపులను మన మాటలకు ఎఫెక్ట్ ఇస్తుందన్నమాట. നമ്മുടെ ചിന്തയും സംസാരവും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനെ, നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസിനെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. మన తలంపులు మన ఒక ఏమంటండి క్రియలను ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ, ആ സൈറസ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി, ഇനിയും ടീച്ചറിനെ നീ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട. ആ വാക്ക് അതോ സൈറസ് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, വന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് കേട്ട്, ശരിയാ ഗുരു, ഇനി കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി, ഇനി അത്രയും ദൂരെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ఆ వీటిలో എന്തായിരുന്നു సంభవిക്കുന്നത്? చూడండి, యాయిరు ఇండియా నుంచి వచ్చిన వారు అన్నారు, ఇదిగో మీ బిడ్డ చనిపోయారు, ఇంక ఇబ్బంది పెట్టవద్దు అని అన్నప్పుడు తిరిగి ప్రభువారు సరేలే వద్దులే, ఏదైనా మీరు ఇంతవరకు వచ్చారు, ఇంక రావక్కర్లేదులే, బిడ్డ చనిపోయింది అని చెప్పుకుంటూ తిరిగి వెళ్తే ఏం జరిగేది? హల్లెలూయ. പക്ഷേ സൈറസ് യേശു പറഞ്ഞ വാക്കിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു. కానీ యాయిరు యేసు వారు చెప్పినటువంటి మాటలను గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, హల్లెలూయ. బట్ రియాలిటీ എന്താണ്? കുഞ്ഞു മരിച്ചു. అంటే దాన్ని చూడండి, అక్కడ ఏం జరిగింది? ఆ చిన్నది చనిపోయింది. പക്ഷേ ట్రూత్ జీసస్ ആണ്. కానీ నిజం అనేది యేసు ప్రభువే. హల్లెలూయ, ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും റിയാലിറ്റി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയും, നോക്ക് പ്രശ്നമായത്, ഇതൊരിക്കലും സോൾവ് ആകത്തില്ല, ആർക്കും ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഓൾ എ റിയാലിറ്റി, യു ആർ ഫേസിംഗ് ഇറ്റ്, യു ആർ സീയിങ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. చూడండి, వాస్తవికత ఎప్పుడు కూడా మరి రియాలిటీగా ఉండకపోవచ్చు, പക്ഷേ യേശു ആണ് സత్యం. కానీ వినండి, యేసే నిజము. హల్లెలూయ, 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 హల్లెలూయ. അവിടെ യേശു അവിശ്വാസം പറയുന്നവരും അതുപോലെ ഇവരെ പരിഹസിക്കുന്നവരും അങ്ങനത്തെ എല്ലാവരെയും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് യേശു ഒരു ചെറിയ കൂട്ടവുമായിട്ട് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. అవిశ్వాసం మాటలు పలకే వారిని పక్కన పెట్టి విశ్వాసం గలవారైన కొందరిని తీసుకొని ఆ ఇంటిలోకి వెళుతున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ മിറക്കിൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണണോ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉത്തരം കാണണോ, അതിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യുവർ തോട്ട്, your talks and your actions. అంటే మీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరగాలి అంటే మీ తలంపులు, మీ ఆలోచన అన్నీ కూడా దానికి సహకరించాలా.
യുവർ ആക്ഷൻസ്, അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസും പറയാം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ, మన ఒక తలంబులు, మన డిసిషన్, తీర్మానాలు വചനപ്രകാരം ഇല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ വാക്കിലാണ് നമ്മൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതം കാണാൻ പോകുകയാണ്. యేసయ్య మాటలను బట్టి మనం ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మన జీవితంలో దేవుని మహిమను మనం చూడబోతున్నాం. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിനെതിരായി ഇല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള തോട്ട്സ്, നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അകറ്റി വെച്ച് വിശ്വാസം പറയുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കൂടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രീച്ചിങ്ങൾ കേൾക്കുക, അങ്ങനത്തെ മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പോകുക, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അന്നേരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതം നമുക്ക് കാണുവാൻ మన జీవితంలో అద్భుతాలు మనం చూడాలి అంటే ఆమె నమ్మిక ఉన్న వారితో మనం తిరగాల, విశ్వాసం కలిగిన వారితో మనం సహవాసం ఉండాల, విశ్వాసపు మాటలు చెప్పే వారితో మనం ఒక చేతులు కలపాలన్నమాట. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അത്ഭുതം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, రెండవదిగా మన జీవితంలో అద్భుతాలు చూడాలంటే మనం చేయవలసినటువంటి కార్యం ఏంటంటే അതിന്റെ verse 52, 52వ వచనము. అందరును ఆమె నిమిత్తమై ఏడ్చుచు రొమ్ము కొట్టుకొనుచుండగా ఆయన వారితో, ఏడ్వవద్దు, ఆమె నిద్రించుచున్నదే గాని చనిపోలేదని చెప్పెను. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ യേശു പറയാണ്, ഡു നോട്ട് വീപ്പ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡെഡ് ബട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ്. అంటే యేసువారు అంటున్నారు, మీరు రొమ్ము కొట్టకండి, ఎడవకండి, ఆమె చనిపోలేదు, ఆమె నిద్రించుచున్నారని అంటున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ആ പ്രോബ്ലത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനെ കാണുന്നത് കണ്ടോ? యేసయ్య ఆ ప్రాబ్లంని ఎలాగో చూస్తున్నారని మీకు తెలుసా? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതുപോലെ യേശു നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തെ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു. వినండి, మన ప్రాబ్లము యేసయ్య చూచినట్లుగా మనం కూడా చూచినట్లయితే మనం గెలుపు పొందేవారు. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയും തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യേശുവിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം, യേശുവേ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തെ കാണുന്നത്? ఎప్పుడైనా మీకు సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ప్రభువారితో మీరు అడగాల, ప్రభువా ఈ సమస్య నువ్వు ఎలాగో ఎదుర్కొంటున్నారు, లేక నువ్వైతే ఎలాగో ఎదుర్కొనేది అని ప్రభువారితో మీరు అడగాల. നിങ്ങൾ നല്ല ഹൃദയത്തോട് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും യേശു നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും. మంచి హృదయాలతో నాకు జవాబు ప్రభువారు ఇస్తారు అన్నటువంటి నమ్మకంతో మీరు ప్రభువారి దగ్గర అడిగినట్లయితే తప్పకుండా ప్రభువారు మీతో మాట్లాడుతారు. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ യേശു പറയാണ്, ഡു നോട്ട് വീപ്പ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഡെഡ് ബട്ട് സ്ലീപ്പിംഗ്. మీరు ఎడవకండి, ఆమె చనిపోలేదు, ఆమె నిద్రించుచున్నది. ഹല്ലേലൂയ. ആ വലിയ പ്രോബ്ലത്തെ യേശു കാണുന്ന കണ്ടോ? മരണത്തെ യേശു പറയാണ്, ഇത് ഉറക്കമാ. ఆ పెద్ద సమస్యను ప్రభువారు ఎలాగ చెప్తున్నారు? ఆమె చనిపోయింది, కానీ ప్రభువారు అంటున్నారు ఆమె నిద్రించుచున్నది. ലോക മനുഷ്യർ പറയാക്ക് വട്ട, ప్రపంచం మిగతా వాళ్ళు అంటారు మీకు పిచ్చి పట్టిందేమో అని. എന്റെ കൊച്ചു മരിച്ചു കിടക്കുക, ഈ ആള് വന്ന് പറയാ ദാണ്ട് ഈ കൊച്ചു ഉറങ്ങുക. ఇదిగో ఆ చిన్నది చనిపోయింది, బోధకుడు అంటున్నాడు నిద్రించుచున్నారని. നമ്മളെ കണ്ടും ചില ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ പറയും ഇവർക്ക് വട്ട. మనల్ని చూచి మిగతా వారు అంటారు వాళ్ళకు పిచ్చెక్కిందేమో అని. ഇവരുടെ ഇത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലമാ, ഇവരാണ്ട് പാട്ടും പാടി ഹല്ലേലൂയ ആരാധിച്ചൊക്കെ നടക്കുക. చూడండి, వాళ్ళకు సమస్యలు చాలా పెద్దగా ఉన్నది, అయినప్పటికీ కూడా వారు హల్లెలూయా చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నారని అంటారు మిగతా వారు. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് റൂമിൽ ഡിപ്രഷനിലൊക്കെ പോകേണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ ഇവര്. ఆమేన్. చూడండి, రూములో కూర్చొని నిరాశలోకి వెళ్ళేవారం కదా వారు. പക്ഷെ ഇവരെന്താ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നേ? చూడండి, వాళ్ళందరూ కూడా ఎందుకు ప్రభువారిని ఆరాధిస్తున్నాం? ഇവർക്ക് എന്താ ഒരു ദുഃഖോ ഡിപ്രഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്? ఎందుకు వారికి డిప్రెషన్ లేదు, దుఃఖం ఎందుకు లేదు? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് റിവെഞ്ച് എടുക്കുന്നില്ല? ఎందుకు వారు రివెంజ్ తీసుకోవట్లేదు? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ മിറക്കിൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ప్రభువారు ఎలాగూ దాన్ని ఫేస్ చేస్తున్నారో అలాగూ మనం కూడా ఎదుర్కొంటే మనకు సమస్యలు పెద్దగా అనిపించదు. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവോ? കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒന്ന് പറയുമോ? ఒక నిమిషం మీరు ప్రార్థన చేయగలుగుతారా? మీ కళ్ళను మూసుకొని ప్రార్థిస్తారా? പരിശുദ്ധാത്മാവേ, పరిశుద్ధాత్ముడా എന്നെ സഹായിക്കണം. నాకు సహాయం దయచేయము. എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം
నా ఈ సమస్య, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ, నా ఈ సమస్యలను അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? నువ్వెలాగ చూచుచున్నావు, അതുപോലെ ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. అలాగు నేను చూడకోరుచున్నాను. എന്റെ ആത്മീക കണ്ണുകളെ തുറക്കണം. నా ఆత్మీయ నేత్రములను తెరువుము. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ആ വലിയ ഭാരം മാറിപ്പോകട്ടെ. ఆ పెద్ద సమస్య తొలగిపోవును గాక. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന വലിയ ഭാരം ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റിക്കളയും. మీ హృదయములో ఉన్నటువంటి ఆ బరువంతా ఇప్పుడు తేలికగా ఉన్నగాక. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആ ശബ്ദം? మీరు ఇప్పుడు నమ్మగలుగుతారా ప్రభువారు మీతో మాట్లాడే మాటలు? കർത്താവ് നിങ്ങളോടും പറയുന്നു, be not afraid, ప్రభువారు మీతో అంటున్నారు, నీవు భయపడవద్దు, only believe. ఆమె నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. be not be afraid, భయపడవద్దు, only believe. నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము. സത്യമായവനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. నిజమైన వారు మీతో అంటున్నారు ఈ మాట. നമ്മുടെ കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നും. మన ప్రభువారికి అసాధ్యమైనది ఏదియూ లేదు. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത്, మూడవదిగా మనం చూస్తున్నాం അതിന്റെ വേഴ്സ് 54. 54వ వచనం ఒకసారి చదవండి. అయితే ఆయన ఆమె చేయి పట్టుకొని చిన్నదానా లెమ్మని చెప్పగా ఆమె ప్రాణము తిరిగి వచ్చెను గనుక వెంటనే ఆమె లేచెను. ഓക്കെ, വേഴ്സ് 54ന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്, but he put them all outside. అయితే ఆయన ఆమె చేయి పట్టుకొని చిన్నదాన లెమ్మని అంటున్నాడు. Hallelujah. He put them all outside. ബാക്കി എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കി. 54. അങ്ങനല്ല. Okay. In English it is written, but he put them all outside. So അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും യേശു എന്താ ചെയ്തു? പുറത്താക്കി, ആ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. తెలుగులో అట్లా లేదు కానీ ఆమె అక్కడ కనబడుతుంది, నమ్మిక ఉంచని వారందరినీ యేసయ్య వెలుపలోకి పంపించారు. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടതായി. మన జీవితంలో మనము గొప్ప కార్యం జరగాలంటే ఏదైతే మన జీవితం నుండి వెళ్ళగొట్టాలో దానిని మనం వెళ్ళగొట్టాలా. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. చాలా మందిలో గొప్ప కార్యం జరగాలని ఆశిస్తున్నారు. പക്ഷേ കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെതായ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. మన జీవితంలో మరి దేవుడు కోరని అంటే కొన్ని వాటిని మనలో ఉన్నారు గనుక దేవుని కార్యం జరగలేకపోతుంది. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിനെ ഇഷ്ടം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ മിറക്കിൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ఆమేన్. ప్రభువారికి ఇష్టమైనది మనం చేసినట్లయితే దేవుని కార్యం మనలో జరిగే ఆస్కారం ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളിവിടെ ചർച്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ബാക്കി വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിലാണ്, എങ്ങനത്തെ സംസാര രീതിയാണ്, നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, സംസാരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ చెక్ ചെയ്യേണ്ട ఆవశ్యമാണ്. మనం చర్చలోకి వస్తున్నాం కానీ చర్చ నుంచి వెలుపులోకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎవరితో సహవసిస్తున్నారు, ఎలాగో మనం వ్యవహరిస్తున్నారు అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేయాలి. ഹല്ലേലൂയ. ഏതെങ്കിലും പാപ പ്രവർത്തികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലെങ്കിൽ വചനം പറയുന്നത് പുട്ട് ദം ഓൾ ഔട്ട്. ఏదైనా పాపం మిమ్మల్ని అండి ఉన్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్ముడు అంటున్నాడు, మీ పాపాన్ని మీరు పారద్రోరాలి. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് നമ്മുടെ നന്മ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ప్రభువారు మన మేలు కోరుకుంటున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. എത്രയും വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ വിടുതലിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ആ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ఆమేన్. త్వరగా మీ వాగ్దానములోకి మీరు అడుగు పెట్టాలని ప్రభువారు కోరుచున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനെക്കാട്ടിലും വലിയവനാണ്. వినండి, మన ప్రభువారు మన సమస్యల కంటే గొప్పవారు. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. మనం చేయవలసినటువంటి కొన్ని వాటిని మనకు కనబడుతుంది. హల్లెలూయా.
കർത്താവ് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. పూర్ణ హృదయముతో మన నమ్మిక ఉంచాలా. ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ఏది భయపడవద్దు. ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. భయపడకుండా ఉండాలంటే మన ప్రభువారు ఎవరో అని మనం మొట్టమొదట తెలుసుకోవాలి. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെങ്കിലും ഭയം ഇപ്പോഴും ചില വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ఎక్కడైనా భయానికి మీకు తావు ఉన్నట్లయితే మీరు తెలుసుకోవాలి మీ ప్రభు ఎవరని ఇంతవరకు మీకు అర్థం కాలేదు. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഭയത്തെ നിങ്ങൾ അകത്ത് തുടരുവാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ. ఆ భయాన్ని మీలో మరి కొనసాగనీయవద్దు. നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് ആരാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. మీ ప్రభువారు ఎట్టివారు అని మీకు దృఢత ఉండాలా. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ട പോലെ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചതാണ്, കർത്താവ് നമ്മളെ വേർതിരിച്ചാണ്. കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസം, കർത്താവിന്റെ കൃപ എല്ലാം നമുക്ക് പുതിയ ജീവൻ കർത്താവ് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു. ప్రభువారు మనల్ని పిలిచారు, ప్రభువారు మనల్ని వేరుపరచారు, ప్రభువారు మనకు నూతన జీవం ఇచ్చి ఉన్నారు. ഹല്ലേലൂയ. അത് എത്ര ഒരു അത്ഭുതമാ അല്ലേ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? అదెంత గొప్ప అద్భుతము. ఎప్పుడైనా మనము తలంచుకున్నామా అలా? നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഓർത്തെ, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഓർത്തെ, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തി ആയിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില്? మీ ఇంటిలో కానీ మీ భవనంలో కానీ మీలో గొప్పవారుగా ఉండేవారా? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലായികയിരിക്കെ, നമ്മുടെ ഇത്രയും കുറവുകൾ ഇരിക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മറ്റ് എത്രയോ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, അവരെക്കാട്ടിലൊക്കെയും നമ്മൾ താന്നതായിട്ട് പോലും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമ്മളെ വന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ఆమేన్. ప్రభువారి ప్రేమ చూడండి. అందరికంటే మనం చిన్నవారైనప్పటికీ కూడా అందరికంటే మనము లెక్కలేని వారంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు నన్ను మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు అనేది ఎంత గొప్పది ప్రభువారి ప్రేమ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് നമ്മൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായിരുന്നോ? ఈ ప్రభువారి ప్రేమకు మనం అర్హులమా? ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ എത്രയോ ആഴമേറിയ സ്നേഹമാണ് നമ്മളോടുള്ളത്. ప్రభువారి ఎంత లోతుగా నన్ను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు. ഹല്ലേലൂയ. ആ കർത്താവിനെ ഒന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചേ. ఆ ప్రభువారిని మీరు గట్టిగా పట్టుకోండి. കർത്താവിനോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ఆ ప్రభువారితో మీరు అనండి, Lord Jesus, you are greater than my problem. యేసు ప్రభువా, నా సమస్యల కంటే నీవు గొప్పవారు. Jesus, you are greater than my problem. ఆమేన్. యేసయ్యా, నా సమస్యల కంటే నీవు పెద్దవారు, గొప్పవారు. I know who my God is. ఆమేన్. నాకు తెలుసు నా దేవుడు ఎవరమని. He is greater than all problems. ఆమేన్. నా సమస్యల కంటే ఆయన గొప్పవారు. Hallelujah. കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കോ? ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. మీ కనులు మూసుకోండి, శిరస్సు వంచండి. మీ కొరకు ఒక నిమిషం ప్రార్థించబోతున్నాం. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗ്ഗ നല്ല പിതാവേ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. పరలోకమందున్న మా పరమ తండ్రి యేసు క్రీస్తు నామమున ఈ ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. കർത്താവേ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളെ അവരുടെ പേര് ചൊല്ലി അങ്ങ് വിളിച്ചതിനായി നന്ദി കർത്താവേ. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు పేరు పెట్టి పిలిచారు. నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. കർത്താവേ, ഈ ലോകത്തിൽ ആരും അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില് കർത്താവേ, നിന്റെ സ്നേഹം ഇവരെ തേടി പിടിച്ചതിനായി നന്ദി. ప్రభువా, ఈ లోకంలో వారిని ఎవరు ప్రేమించకపోయినా, ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా, వారిని వెదకి రక్షించినందుకు నీకు స్తోత్రములు. കർത്താവേ, ആ നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളാക്കി അങ്ങയുടെ മക്കളെ നീ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചതിനായി നന്ദി. ప్రభువా, నిత్య జీవమునకు వారసులుగా నీ బిడ్డలను మీరు వేరుపరచినందుకు వందనాలు. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, ഈ മക്കൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വചനത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടല്ലോ. അതിന് കർത്താവേ, യേശു അതിന്റെ എല്ലാം മുകളിലായിരിക്കുന്നാൽ ഞങ്ങൾ യേശുവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി കരേറ്റുകയാണ്. ఈ రోజు మాకు నేర్పించారు, మా సమస్యల కంటే నీవు వాటి పైన మీరున్నారని, మా సమస్యల కంటే నీవు గొప్పవారని ఈ పగటి వేళ మాకు నేర్పించినందుకు స్తోత్రం. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭയങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ. యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ ప్రజలను ఏలుబడి చేస్తున్నటువంటి భయములన్నిటిని తొలగిస్తున్నాం. ഇവര് കർത്താവിൽ നിന്ന് കേട്ട ആ ശബ്ദം, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന കർത്താവ് ആ ശബ്ദത്തെ മുറുകെ പിടിക്കട്ടെ. ఆ
ఆమెన్. ఈ రోజు మీరు మాట్లాడారు, భయపడవద్దు, నమ్మిక ఉంచుము అనేటువంటి మాట మీద వారు ధైర్యం తెచ్చుకుందురుగాక. കർത്താവേ, ലോകത്തിന്റെ അനേക ശബ്ദങ്ങൾ ഇവർ കേൾക്കുകയാണ്. ഇനിയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, എല്ലാം തീർന്നു, നിന്റെ പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചു. പക്ഷെ അതിന്റെ നടുവിലും കർത്താവേ, നിന്റെ ശബ്ദത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ ജനത്തിനെ അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തണം. ఈ లోకంలో పలు మాటలు వారు ఆలగిస్తున్నారు. ఆమేన్. కానీ ప్రభువా, నీ వైపు మాత్రమే వారు గురి పెట్టాలా. കർത്താവേ, ഇന്ന് കടന്നു വന്ന ചില കർത്താവേ ജീവിതങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ കർത്താവേ കരയുന്ന ചില విషయങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ఈ రోజు వచ్చినటువంటి నీ ప్రజలు ప్రభువా, కొన్ని వాటిలో వారు ఏడుస్తున్నారు. వారు ఏడుపుకి మీరు ఆమేన్ ముగింపు దయచేస్తున్నందుకు వందనాలు. ചില വ്യക്തികൾ തന്റെ തലമുറകളെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. కొంతమంది వారి పిల్లలను బట్టి బాధపడి ఇక్కడ ఉన్నారు. ആ ഭാരത്തെ കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ఆ బాధను ప్రభువా నీ దయగల చేతికి అప్పగిస్తున్నాం. നീ ആ ഭാരം ചുമന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും അതിനൊരു പരിഹാരം വരികയില്ല. నీ భారమును నీవు మోయినట్లయితే ఎప్పటి వరకు నువ్వు మోయగలుగుతావు? പക്ഷെ ആ ഭാരത്തെ കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്കൊന്ന് കൊടുക്കുമോ? నీ బరువు ప్రభువారి చేతికి ఇస్తారా? നീ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയുമോ, കർത്താവേ, എന്റെ പ്രശ്നത്തെക്കാട്ടിലും വലുത് യേശുവാണെന്ന് ഞാൻ ആ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ఆమేన్. ఆ సమస్యల కంటే నీవు గొప్పవాడని నేను ఎరుగును. കർത്താവേ, ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ഭാരമല്ല എന്നെ വാഴുന്നത്. ఆమేన్. ప్రభువా, ఇంకా ఎన్నడూ ఈ భారము ఎవరిని ఏలనీయవద్దు. എന്റെ മേൽ വാഴുന്നത് യേശുവായിരിക്കും. నా మీద ఏలేది యేసు ప్రభువే. യേശു എനിക്ക് ഇതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ജയം നൽകി തരും. యేసయ్య నా సమస్యలకు జయం అనుగ్రహిస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇന്ന് വന്ന ഓരോ ജനത്തോടും അങ്ങ് സംസാരിച്ചതിനായി നന്ദി. ఆత్మదేవా, చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడినందుకు వందనాలు. കർത്താവ്, വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ఇంకను నీ సన్నిధిలో మేము గడుపుతుండగా കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണം. ప్రభువా, నీ శబ్దం మాకు దయచేయము. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മക്കളിലൂടെ ഈ ദേശത്ത് അങ്ങ് ചെയ്യുവാനുള്ള അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി. ప్రభువా, నీ బిడల ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో నీవు చేయను ఉద్దేశించినటువంటి కార్యములను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. കർത്താവേ, ഈ വന്ന ജനത്തിന്റെ കൈകളെ നീ ഉപയോഗിച്ച് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കർത്താവേ ദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി. ప్రభువా, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వారి చేతి మీదకెళ్ళి గొప్ప అద్భుత కార్యాలు మీరు జరిగించబోతున్నందుకు వందనాలు. കർത്താവേ, ഇവിടുന്ന് വലിയൊരു സൈന്യത്തെ അങ്ങ് എഴുന്നേൽപ്പാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി. ప్రభువా, ఇక్కడ నుంచి ఒక పెద్ద సైన్యాన్ని మీరు ఆమె లేబట్టుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. നന്ദി യേശുവേ. ఆమేన్. ధన్యవాదములు ప్రభువా. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി. ప్రార్థన ఆలకించినందుకు వందనాలు.